पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि कांग्रेस पार्टी सहित देश भर में उनके याद कर श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित की गई। शहर में राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पश्चिम बर्धमान सेवा दल की ओर से सिटी सेंटर बस पड़ाव पर राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल से सुदेव राय, पूर्णेंदु पांडा, राणा सरकार आदि मौजूद थे। सुदेव राय ने इस विषय पर कई बातें कही। সিটি সেন্টার বাস স্ট্যান্ডে জাতীয় কংগ্রেস থেকে কি করলেন? দুর্গাপুর মহকুমা সেবাদল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকের এই বেদনার দিনে আমরা রাজীব গান্ধী, যিনি ভারতবর্ষের নূতন ভারতবর্ষ করার স্বপ্ন নিয়েছিলেন, আজকে একজন মেকি প্রধানমন্ত্রী একটা মেকি ভারতবর্ষের স্লোগান দিচ্ছেন। আজকের দিনটা আমাদের শপথ নেবার দিন। রাজীব গান্ধী তরুণ প্রজন্মকে যে তরুণ ভারতের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য আজকে আমরা শপথ গ্রহণের দিন হিসাবে আজকের দিনকে বেছে নিয়েছি। এবং তার সাথে এই প্রচণ্ড দাবদাহে মানুষ যেখানে ক্লান্ত, সেই ক্লান্তি নিরসনের জন্য আমরা জল সত্রের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি দুর্গাপুর মহকুমা সেবাদল কংগ্রেসের তরফ থেকে। আপনার নাম? আমার নাম রানা সরকার, আমি জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। दुर्गापुर से माया दास का रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अपोलो अस्पताल चेन्नई ने अपोलो क्लिनिक दुर्गापुर के सहयोग से सिटी सेंटर में एक सूचना केंद्र का उद्घाटन किया है। क्लिनिक का उद्घाटन दुर्गापुर नगर निगम के मेयर आनंदिता मुखर्जी, गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर निवास वेंकट चलापाठी, अपोलो अस्पताल चेन्नई के डॉक्टर नारायण मित्र, पूर्वी क्षेत्र प्रभारी अपोलो अस्पताल चेन्नई, दुर्गापुर नगर निगम के 2 नंबर बोरो चेयरमैन रमा प्रसाद हलदार ने किया। राजू चैटर्जी अध्यक्ष अपोलो क्लिनिक दुर्गापुर और रमल रक्षित मार्केटिंग HOD अपोलो क्लिनिक दुर्गापुर के लोग भी उपस्थित थे। क्लिनिक सभी 60 विभागों के विस्तृत मूल्यांकन, प्रबंधन और 360 डिग्री स्वास्थ्य देखभाल की पेशकश पर केंद्रित है। क्लिनिक डॉक्टर परामर्श, होम ब्लड कलेक्शन, टेलीमेडिसिन और फ्री सेकेंड ओपिनियन जैसी सेवाएं प्रदान करेगी। अपोलो अस्पताल चेन्नई स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में क्रांति ला रही है। अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित डॉक्टरों के नेतृत्व में 60 से अधिक विभाग हैं। विभिन्न स्वास्थ्य विकारों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं और अत्याधुनिक चिकित्सा प्रक्रियाएं हैं, जो इसे पूरे दुर्गापुर और आसपास के रोगियों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बनाती हैं। इस अवसर पर मेयर आनंदिता मुखर्जी ने कहा कि हाल के दिनों में इस क्षेत्र में जिगर से संबंधित समस्याएं बहुत आम हैं। जीवन शैली में बदलाव के कारण जंक फूड खाना, मधुमेह, फैटी लीवर और शराब का सेवन यकृत के कुछ रोकथाम योग्य समस्या का मूल्य कारण है। एवं उन्होंने और भी कई बातें कही। आपको बता दें कि अपोलो अस्पताल दुनिया के बेहतरीन और प्रतिभाशाली चिकित्सा विशेषज्ञों का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो उत्कृष्ट विशेषज्ञता और उन्नत तकनीक का उपयोग करके अनुकंपा देखभाल प्रदान करती है। ইস্টার্ন রিজিয়নাল ইনচার্জ ফর অ্যাপোলো হসপিটালস চেন্নাই। আজকে আমাদের এখানে অ্যাপোলো হসপিটালস চেন্নাইয়ের একটা ইনফরমেশন ওপেনিং সেরিমনি আছে এবং সেটা করছে আমাদের এই অ্যাপোলো ক্লিনিক, দুর্গাপুরে অ্যাপোলো ক্লিনিক, তারা নিজেরাই এটাকে স্টার্ট করছেন এবং আমরা এতে খুব খুশি যে অ্যাপোলো ব্র্যান্ডের মধ্যে আমরা একটা ইনফরমেশন সেন্টার প্রোভাইড করতে পারছি। অ্যাপোলো ইনফরমেশন সেন্টার বেসিক্যালি এটা এক্সক্লুসিভ ফর চেন্নাই। তো আপনারা হয়তো জানবেন যে মানুষ অনেকে চায় সেকেন্ড একটা ওপিনিয়ন, যে আমি কি করব, 3-4 জন ডাক্তার দেখালাম, একজন আরেকটু সুপার স্পেশালিটি ডক্টরকে দেখাতে চাই, তার জন্য একটা সুব্যবস্থা এখান থেকে করে দেওয়া হবে। সেটা টেলিমেডিসিন হোক, হোয়াটসঅ্যাপ এবং ভিডিও কলিং, যে কোনো প্রকারে, যাতে ওই পেশেন্টটা একটা সেকেন্ড ওপিনিয়ন পায় আমাদের অ্যাপোলো হসপিটালস চেন্নাই ইনফরমেশন সেন্টার থেকে। নেক্সট, আমি তো চেন্নাই যাব, চেন্নাই যাওয়ার আগে তো অনেক প্ল্যান থাকে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট কি করে পাবো? অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে কি অনেক টাকা লাগে? অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে কি অনেক হ্যাসেল ফিল করতে হয়? না, অ্যাপোলো ইনফরমেশন সেন্টার থেকে আপনারা অ্যাপয়েন্টমেন্টও পেয়ে যাবেন এখান থেকে অ্যাবসলিউটলি ফ্রি, যেটা স্টেশন এবং আমাদের এই এয়ারপোর্ট থেকে সেটা ফ্রি অফ কস্ট। সমস্ত পেশেন্টকে, শুধুমাত্র পেশেন্টকে আমাদের টিকিটের ইনফরমেশন দিতে হবে এই ইনফরমেশন সেন্টারে, তাহলে আমরা অর্গানাইজ করে দেবো।
আর একটু বড় আমরা অ্যাডেড ভ্যালু করছি অ্যাপোলো চেন্নাই থেকে, যে যেহেতু খুব ভালো ফেসিলিটিস এখন ফ্লাইটের, তো আমরা ডক্টরদের প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক সপ্তাহে একজন কাউকে না কাউকে অ্যারেঞ্জ করে এখানে পাঠাবো, যাতে সেকেন্ড ওপিনিয়ন নিতে সুবিধা হয়। ফার্স্ট সেকেন্ড ওপিনিয়ন, সেকেন্ড হচ্ছে যারা এখান থেকে চেন্নাই। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दो दिवसीय बंगाल स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप शनिवार की सुबह को गांधी मोड़ संलग्न सिद्धू कानू स्टेडियम में आयोजित की गई। इस खेल का आयोजन पश्चिम बर्दावन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से किया गया है। सत्ता की ओर से फिरोज खान ने बताया कि 19 जिला से किक बॉक्सिंग चैंपियन में पार्टिसिपेट किए हैं। 650 से अधिक खिलाड़ी विभिन्न विभाग में हैं। बताया गया है कि इसमें जो भी अच्छे प्रदर्शन करेंगे उन सभी को नेशनल में खेलने के लिए मौका मिलेगा। इस दौरान उपस्थित दुर्गापुर नगर निगम की मेयर आनंदिता मुखर्जी, पूर्व के विधायक प्रदीप मजूमदार, एमआईसी विद्युत धर्मेंद्र यादव, शिक्षा विभाग के अंकिता चौधरी, एमआईसी हेल्थ राकेश तिवारी सहित संस्था के कार्यकर्ता मौजूद थे। ये क्या दिन चलेगा? आज कहाँ से कितना उम्र से कितना तक? ये टूर्नामेंट है जैसे कि हम लोग का कैटेगरी होता है, वेट कैटेगरी, एज मैंने 8 ईयर से लेकर 45 ईयर तक ऑफ, जितना भी हो वेट कैटेगरी एज के मुताबिक फाइट होगा। और ये वेट 2 दिन तक खेला ये चलेगा, 21, 22। कौन करवा रहा है ये? ये हम लोग पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर जो चैंपियन होगा वो किस में खेलेंगे? ये यहाँ से जो भी लड़का सिलेक्ट होगा, जो लड़का गोल्ड करेगा वो लड़का नेशनल, उनको पश्चिम बर्धमान की तरफ से, बंगाल की तरफ से उनको फ्री ले जाया जाएगा। आपका नाम है? मेरा नाम है शिवलखन। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पूरे राज्य के साथ ही बांकुड़ा के केंदुआडीही हाई स्कूल में भी चौथे फेज की दुआरे सरकार योजना कर्मसूची आरंभ की गई। शनिवार को बांकुड़ा नगर निगम इलाके के 24, 15 और 22 नंबर वार्ड के इलाके के लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा लागू की गई लाभकारी योजनाओं का लाभ न उठाने वाले लोगों के लिए यह शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है। बांकुड़ा के 15, 22 और 24 नंबर वार्ड के रहने वाले लोग जो सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है, वहां पहुंचकर फॉर्म भरकर सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं। शनिवार हर एक विभाग के अधिकारी द्वारा सरकार कर्मसूची में उपस्थित हुए। ज्यादातर स्वास्थ्य साथी और लक्ष्मी भंडार योजना के फॉर्म भरे गए। द्वारे सरकार का बांकुड़ा नगर निगम के वाइस चेयरमैन हीरालाल चट्टोराज ने दौरा किया और लोगों से उनकी सुविधा असुविधाओं के बारे में जानकारी ली। এটা দিদির উদ্যোগেই হচ্ছে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তো এখানে স্বাস্থ্যসাথী, লক্ষ্মীর ভান্ডার সমস্ত কিছুই হচ্ছে। তো আপনি কি জন্য এসেছেন এখানে? আমি এখানে স্বাস্থ্যসাথীর জন্য এসেছি। মানে এর ফলে এই স্বাস্থ্যসাথীতে কি সুবিধাটা পায় মানুষ? অনেক কিছু সুবিধা পায়, যেমন ধরুন যারা টাকা পয়সা দিয়ে অপারেশন করাতে পারছে না, তো দিদির এই কার্ডটার ধরুন আমরা অনেক কিছু সুবিধাই পাচ্ছি। মানে যারা গরিব মানুষ অনেক হ্যাঁ, সময় তারাও পাচ্ছে, আমরাও পাচ্ছি, সমস্ত সবাই অনেক উপকার পাচ্ছি। এই কার্ডের হওয়ার ফলে অনেকটা দুশ্চিন্তা আপনাদের মুক্ত হচ্ছে। হ্যাঁ, অনেক দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়েছে, অনেক কিছু থেকে অনেক উপকার আমরা পাচ্ছি। আপনার নাম? আমার নাম সঞ্চিতা চ্যাটার্জি। সঞ্চিতা চ্যাটার্জি। হ্যাঁ।
22 নম্বর ওয়ার্ডের কাজিডাঙ্গা 22 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, লক্ষ্মী ভাণ্ডার করতে এসেছি। কি কাজে লাগবে এটা? এটা আমাদের মহিলাদের হাত খরচা একটা ব্যাপার রয়েছে। এই ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে, টুকিটাকি তাদের পিছনেও খরচা করতে পারি। হ্যাঁ, আর থাকলে একটা উপকার কাজেও লাগে। তো এই যে মুখ্যমন্ত্রী যে এই যে করেছে প্রকল্পটা, এটা কি বলবেন? মুখ্যমন্ত্রীকে কি বলবেন? তাকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো। তার আওতায় আমরা আসতে চাই। তাদের এইটা আমাদের অনেক বেকার মেয়েদের পক্ষে বা এমনি যারা ঘরোয়া মানে গৃহবধূ, তাদের অনেক উপকারে আসে এই কাজে। 500 টাকা হোক, 1000 টাকা হোক, যারা যেরকমই পাক না কেন, এটা কিছুটা কাজে আসে। আমি এই আওতায় আসতে চাই, তার জন্যই এসেছি। আপনার নাম? আমার নাম বিপাশা সরকার। বিপাশা সরকার এই অংশগ্রহণ করছে। আজকে মানবিক মুখ আমাদের সকলের প্রিয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উন্নয়ন, সেই উন্নয়ন গুলোকে মানুষের দুয়ারে আনার জন্য যে দুয়ারে সরকার, সমস্ত ডিপার্টমেন্ট আজ 15, 22, 24 এই 3টে ওয়ার্ড মিলে কেন্দুয়াটি বয়েজ হাই স্কুলে আজকে দুয়ারে সরকার স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, আপনার বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, কাস্ট সার্টিফিকেট, যতগুলো প্রকল্প মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছে সেই প্রকল্পগুলো নিয়ে আজকে আমাদের কেন্দুয়াটি বয়েজ হাই স্কুলে দুয়ারে সরকার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর আগেও অনেকবার দুয়ারে সরকার হয়েছে, মানুষের অনেক সুবিধা হয়েছে। মানুষ সকল ডিপার্টমেন্টকে এক জায়গায় পেয়ে মানুষ খুশি। আপনার কিছুদিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী যে কথা দিয়েছিলেন নির্বাচনকালে, যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, উনি যেটা বলেন সেটাই করেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কথা দিয়েছিলেন যে মেয়েদের মাস পড়লে কিছু পয়সা হাতে দরকার হয় কিছু খরচার জন্য, তাই লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রকল্প করেছিলেন। সেই লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রকল্পে আজকেও দেখছে অনেক মায়েরা এসছে, অনেক বোনেরা এসছে আজকে লক্ষ্মী ভাণ্ডার প্রকল্প করার জন্য। কিছু কিছু এখনও স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, যেটা সবথেকে বড়, যে একটা গরিব মানুষের সবথেকে বেশি কাজে লাগে, যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে টাকার অভাবে তার কোনো চিকিৎসা করাতে পারে না, কিন্তু এখন মুখ্যমন্ত্রী মানবিক মুখ ভেবেছিলেন যে গরিব মানুষের প্রয়োজন এই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, তাই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে দিয়ে বিভিন্ন গরিব মানুষের যে দুর্ঘটনা হয় সেই দুর্ঘটনা চিকিৎসা করানোর জন্য সে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড কাজে লাগে। তাই এখনও হয়তো অনেকের বাকি রয়েছে দেখতে পাচ্ছি, তাদের এখনও করায়নি বা হয়নি কোনো কারণবশত, তাই তারা আবার এসছে যাতে ওই প্রকল্পে ওনারা সুবিধা পায়। লক্ষ্মী ভাণ্ডারে এসছে, আপনার রেশন কার্ড এসছে। রেশন কার্ড তো জানেন রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার তো রেশন কার্ড অলরেডি বন্ধ। আমাদের রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী মানবিক মুক্তি দেখেছিলেন যে প্রত্যেকটি গরিব মানুষের রেশনের প্রয়োজন আছে, তাই RKSY 1 এবং RKSY 2 যে রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা, সেই রেশন কার্ড আমাদের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু করেছেন। সেখানেও দেখেছেন ভিড় রয়েছে, আমাদের সমস্ত কর্মীরা এখানে এসছে। তাই দুয়ারে সরকার 15 এবং 24, 22 এই কেন্দুয়াটি বয়েজ হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম হীরালাল হিরণ চট্টরাজ, বাঁকুড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, PV न्यूज। रानीगंज के पंजाबी मोड़ फाड़ी संलग्न इलाका बांसड़ा मोड़ के पास श्याम टायर दुकान में हुई डकैती की घटना में लिप्त एक डकैती को पुलिस ने रिमांड पर लेकर थाने में पूछताछ शुरू कर दी है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम सूरज मोदी है, जिसे अंडाल थाना की पुलिस ने आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार किया है। सूरज मोदी अंडाल के नाजिर बाजार इलाके का निवासी बताया जा रहा है। शनिवार को अपराधी सूरज को आसनसोल जिला अदालत में पेश कर पुलिस ने अपने हिरासत में लिया, जहां से पूछताछ के लिए रानीगंज थाना के पंजाबी मोड़ फाड़ी की पुलिस ने रिमांड पर थाने ले आई। फिलहाल पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि सच में वह व्यक्ति डकैती की घटना में लिप्त था या नहीं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।
शनिवार को आसनसोल नगर निगम अंतर्गत रानीगंज के पंजाबी मोड़ क्षेत्र के 6 और 7 नंबर कॉलोनी इलाके में आसनसोल नगर निगम की तरफ से एक अभियान चलाया गया। 6 और 7 नंबर कॉलोनी इलाके आसनसोल नगर निगम के 33 नंबर वार्ड में पड़ता है। यहां नगर निगम के रानीगंज बोरो 2 के अभियंता इंद्रजीत कोनार के नेतृत्व में गैर कानूनी वाटर कनेक्शन काटे गए। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने जब इस इलाके के एक स्थानीय निवासी से बात की तो उन्होंने इस बारे में कई बातें बताईं। वहीं इस संदर्भ में रानीगंज बोरो 2 के अभियंता इंद्रजीत कोनार ने बताया कि पिछले लंबे समय से आसनसोल नगर निगम के पास अवैध वाटर कनेक्शन को लेकर शिकायतें आ रही हैं। आज पंजाबी मोड़ इलाके में नगर निगम की तरफ से अभियान चलाया गया और देखा गया कि यह शिकायतें सही हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान अब तक तकरीबन 11 कनेक्शन काटे जा चुके हैं और उन्होंने इस विषय में कई बातें कही। दूसरी तरफ आसनसोल नगर निगम के 88 नंबर वार्ड के टीएमसी पार्षद नेहा साव, जो कि 33 नंबर वार्ड की बाशिंदा है, उन्होंने इस पूरे मामले के लिए 33 नंबर वार्ड के सीपीआईएम पार्षद नारायण बावरी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीपीआईएम हमेशा गैर कानूनी काम करती है और नारायण बावरी की शह पर ही यहाँ के लोगों से गैर कानूनी तरीके से पैसे लेकर कनेक्शन लिया गया है। उन्होंने बताया कि नगर निगम की तरफ से आज एक अभियान चलाया गया जिसमें जिनके वाटर कनेक्शन अवैध पाए गए उनको काट दिया गया। नल था, नल तो नहीं था, लेकिन किसी का सारे सुने कि ये आदमी कल लगाता है। कौन लगाता है नल? टीपू बोल के एक लड़का है, रोनाई में टिकियापाड़ा में रहता है। तो वही बोला कि पैसा लगेगा 20,000 रुपया लगभग, हम काम करवा देंगे। तो हम देखेंगे और भी आदमी काम करवाया है, तो हम बोले चलो हो जाएगा। तो बोला कि कागज़ मिल जाएगा। तो 6 महीना हो गया, दुर्गा पूजा का टाइम में ही लगा था। नल का जो कनेक्शन हुआ कितना महीना पहले हुआ? दुर्गा पूजा 9-8वीं के दिन। तो जब आप लगाए तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या दिए थे? डॉक्यूमेंट्स में वही टैक्स का कागज़ दिए थे और वोटर कार्ड दिए थे, आधार कार्ड दिए थे। अच्छा, म्यूनसिपल का जो प्रोसेस होता है नल को देने के लिए वो पूरा आप उसको किए थे? म्यूनसिपलिटी में एप्लीकेशन दिए थे, तो एक रिसीविंग भी मिला था। तो फिर उसके बाद 6 महीना साल भर और दौड़े, तो दलील वलील नहीं था घर का, तो इसीलिए उनको बोले कि हम करवा देंगे। तो अच्छा, नल लगने के बाद आज क्या हुआ? आज एक म्यूनसिपलिटी से ऑफिसर लोग आए हैं, तो कागज़ खोज रहे थे, तो कागज़ तो नहीं है। तो बोले कि जिसे लगवाएं उसे समझिए। तो ठीक है, हम भी आगे एक्शन लेंगे। तो नल आपको उखाड़ दिया गया? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना गुप्ता। जगह का नाम? 6/7 नंबर कॉलोनी। किसको दिए थे? वो टीपू कहाँ का रहता है? वो लड़का का नाम बताया ना, कहाँ रहता है वो उतना नहीं मालूम है। तो क्या हुआ? मेरा भाई जितना काम वो छोटा वाला भाई करवाया। तो आज नल आपको खड़ी किस लिए? इंजीनियर हुआ तब तो खड़ा, मेरे कागज पत्र आपके पास नहीं था? कागज बोला दे देंगे, एक से कागज सब है। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र साहब। আমরা আসানসোল কর্পোরেশনের রানীগঞ্জ বোরো 2 এর তরফ থেকে আমরা এসেছি। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছিলাম যে 6-7 কলোনিতে বিভিন্ন জায়গায় ইলিগেল আমাদের যে ওয়াটার পাইপলাইন আছে সেখান থেকে কানেকশন করা হচ্ছে রাতে। এটা আমরা জানতে পারার পর আমরা একটা প্রিলিমিনারি ইনকোয়ারি করি, তাতে আমাদের বৈধতা ধরা পড়ে। আর বৈধতা ধরা পড়ার পর আমরা আসানসোল কর্পোরেশনে আমাদের মেয়র সাহেব থেকে আরম্ভ করে আমাদের কমিশনার সাহেবকে সবাইকে বিষয়টা জানাই এবং জানানোর পর তাদের কাছ থেকে সম্মতি পেয়ে আমরা এই অভিযানে আসি। আজকে অভিযানে এসে আমরা এখনও পর্যন্ত 11টা লাইন আমরা ছিন্ন করেছি। আমাদের অভিযান এখনও চলছে। আজকে যদি সবটা শেষ করতে না পারি, ভবিষ্যতে আবার 1-2 दिन বাদে আমরা আবার এই অভিযান চালাবো। আমরা কাউকে অবৈধ লাইন আমরা রাখতে দেবো না। अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय लोग का कहना है कि टीपू बोल के जो कॉर्पोरेशन में शायद रहता है वो लेके पैसा लेके यहाँ पे लाइन जॉइन किया है। तो क्या वो लीगल किया या लीगल किया? ও যে নিয়ে করছে এটা সম্পূর্ণ অবৈধ। এর আগেও আমরা ওর নামে শুনেছিলাম, ওকে আমরা বলেছিলাম, সতর্ক করেছিলাম এবং সতর্ক করার পর ওরা আমাদেরকে বলেছিল যে আমি আর ভবিষ্যতে এই কাজ করব না। পরে দেখছি যে আবার ওর নামে এই সব কথাবার্তা উঠছে। আমরা ওর এগেনস্টে আমরা কর্পোরেশনে আমাদের স্যারদের জানাবো, তারা যথাযথ যা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলবেন আমরা সেই ব্যবস্থা করব। আপনার নাম বলুন। আমি ইন্দ্রজিৎ কুমার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, রানীগঞ্জ পরিস্থিতির দায়িত্ব আছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़।
रानीगंज के सियारसोल राजवाड़ी इलाके में काफी दिनों से एक पागल सांड ने आतंक मचा रखा था। यह सांड लगातार 3 दिनों में 3 व्यक्ति को घायल कर चुका था, जिसके बाद लोगों ने इस विषय पर थाने में शिकायत की। रानीगंज थाने की पुलिस ने इस विषय को लेकर वॉइसलेस संस्था के सदस्यों को भी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस प्रशासन और वॉइसलेस संस्था की मदद से सांड को बरामद करने की लगातार कोशिश की जा रही थी। पिछले 3 दिनों से सुबह से लेकर शाम तक किसी तरह कानूनी नियम के तहत सांड को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सब कोई नाकाम रहा। अंत में सांड को बेहोश कर क्रेन की सहायता से पकड़कर आसनसोल के ध्यान फाउंडेशन के सदस्यों को सौंप दिया गया। ध्यान फाउंडेशन एक एनजीओ है जहां अनाथ पशुओं की सेवा की जाती है। नमस्कार, আপনারা দেখছেন পিবি নিউজ। এই মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি ঠিক রাজবাড়ি মোড় সংলগ্ন এরিয়া থেকে। ঠিক আপনারা জানেন যে এখানে রথের মেলা হয়। কি কারণে আমাদের আশা, এখানে সিয়ারসোলের মানুষেরা ভীত এবং সন্ত্রস্ত। কি কারণ হচ্ছে এটাই, এখানে কিছু সংখ্যক মানুষ মাস পিটিশন করে পাঞ্জাবি মোড় থানাতে ওনারা জমা করেছেন। কি কারণ এটা? কারণ এটাই হচ্ছে একটা ষাঁড়ের প্রকোপে মানুষ এখানে ভীত এবং সন্ত্রস্ত। কি এই ষাঁড় কিছুদিন আগে, গত 1-2 দিন আগে একটা মানুষকে উন্ডেড করেছে, সে হসপিটালাইজড। মানুষ এখনও ভীত এবং সন্ত্রস্ত। এখানে চলে এসেছে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভয়েসলেস। সে এই ষাঁড়ের প্রকোপ থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য টোটালি তাদের যেটা কর্মসূচি তারা করছে, এবং ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছে রানীগঞ্জ থানার পুলিশ। কিভাবে অ্যাক্টিভিটি করে ষাঁড়টিকে তারা নিজের আয়ত্তে আনবে, বিস্তারিত জানতে এবং আরও চিত্রপট জানতে সঙ্গে থাকুন। আমি সম্রাট। প্রসেসটা যদি আমাদের বলেন, কতদিন লাগলো রিকভারি করতে? দেখুন, এই ষাঁড়টার পিছনে আমরা গতকাল থেকে পরিশ্রম করছি। শুধু আমরা নয়, তার সঙ্গে পুলিশ প্রশাসন যুক্ত সমানভাবে কঠোর পরিশ্রম, এবং আজকে আমরা ষাঁড়টাকে কাবু করতে পেরেছি। তাকে রেস্কিউ করে গাড়িতে নিয়ে আসানসোলে রওনা হলাম। গতকাল যে ফার্স্ট ড্রাইভ ছিল আপনাদের, সেই ড্রাইভে মানে কতটা কি সম্মুখীন হয়েছিল, কতটা মানে কি করেছিল? কাল তো মুভমেন্ট খুবই খারাপ ছিল। ষাঁড়টা আমাদেরকে কাউকে ধারে পাশে ঘেঁচতে দিচ্ছিল না। আর পাশে যে আপনার জঙ্গলটা আছে, যেটা রাজাদের বাগান বাড়ি বলে, ওই জঙ্গলেও শেল্টার নিয়ে নেয়। তাই সকাল 6টার সময় আমরা পজিশন ছেড়ে দিই। আজকে সন্ধ্যেবেলায় আবার আমরা ওই পজিশনে যাই, ষাঁড়টাকে টেক আউট করি এবং ধ্যান ফাউন্ডেশন। কি প্রসেসে যদি মানে একটু দর্শকদের জানান, বা ওই এরিয়ার মানুষরা জানতে পারবে কি প্রসেসে করলো, যারা আর কি প্রেজেন্ট ছিল না ওখানে? প্রসেস এটাই, দেখুন, একটা ভাইলেন্ট অ্যানিমেল যখন ভাইলেন্ট হয়ে যায় তখন তাকে ঘুম পাড়ানি ওষুধ ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। তো আমরা একটা খুব লো পরিমাণে ঘুম পাড়ানি ওষুধ দিই এবং ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ধ্যান ফাউন্ডেশনের হাতে তুলে দিই, তার পরিচর্যার ও সেবা সুস্থতার লক্ষ্যে। পাঞ্জাবি মোড় থানার আইসি এবং এখানে যারা আধিকারিকরা আছেন, অফিসার, তারা কতটা সহযোগিতা এগিয়ে এসেছে এবং তারা কি করলেন আজ পর্যন্ত? প্রচুর সহযোগিতা করেছে। স্থানীয়দের বিপদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য পুলিশের যে ভূমিকা, আর একটা পশুকে বাঁচানোর জন্য পুলিশের যা ভূমিকা, আজকে প্রমাণ করে দিল যে মানুষের জন্য শুধু পুলিশ নেই, পশুদের পাশে পুলিশ আছে। আর পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা আমরা প্রচুর পরিমাণে পেয়েছি। মানে আপনাদের সাথে পুলিশ ভ্যানও এখানে এসে মানে পৌঁছে দিই? হ্যাঁ, আমরা যদি সহযোগিতা না পেতাম হয়তো আমরা কাজটা করে উঠতে পারতাম না। আমাদের শুধু সংগঠনের একাধারে কাজটা হতো না। আইসি সাহেব এবং আমাদের যিনি অফিসার রাজাবাবু বলেন, উনি খুব সহযোগিতা। আসানসোল এরিয়ায় মানে কোন জায়গায় মানে এটা ইয়ে করলেন, ষাঁড়টাকে দিয়ে? এটা কালীবাড়ি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু, অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে, মনপসন্দ 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 আহারে, মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ आटा, मैदा, सूजी, बेसन, छातु और डालिया। एग्रो फ्रेश, प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज,
जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। काजी नजरुल विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राएं ऑनलाइन परीक्षा की मांग पर पिछले एक पखवाड़े से आंदोलनरत हैं। शुक्रवार की सुबह यह आंदोलन ने अलग रूप अख्तियार कर लिया। एक छात्र अपनी मांग के समर्थन में आत्महत्या का प्रयास किया, वहीं एक छात्र बेहोश हो गया। दिन भर हंगामा चलता रहा। शुक्रवार की शाम को जब विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं आए तो आक्रोशित छात्रों ने अपनी मांग के समर्थन में शाम 5 बजे से भूख हड़ताल पर बैठ गए। छात्रों का आरोप है कि रात में आसनसोल थाना पुलिस आई और लाइट ऑफ करके उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज की, जिसमें 3 छात्र छात्राएं घायल हो गईं। उन्हें आसनसोल जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुरुष पुलिस छात्राओं को भी नहीं बख्शे, उन्हें जबरन धकेला गया, उन पर लाठियां बरसाई गई। एक घायल छात्र विपुल ने बताया कि वे लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस आई और ऊपर से उनके ऊपर लाठी चार्ज करने लगी। पुलिस एसे मेरे हाथ फाटी दिए, मारते मारते समस्त स्टूडेंट बाहर कर दिए। पुलिस ছাত্রদের উপর কি বাজে অত্যাচার! ছি, শুধু ওই কয়েকটা মহিলার জন্য ভেতরে যাদের সাথে ওদের কিসের সম্পর্ক সেটাও হয়তো আমরা ঠিক করে যাই না, ও মেরে হাত ফাটিয়ে দিচ্ছে। পুলিশ মেয়েদের সাথে রেপের চেষ্টা করছে। এই পৃথিবীতে দুটো জিনিসই প্রিয় ছিল, তার মধ্যে একটা মা তুলে গাল দিচ্ছে। কোনো অফলাইন অনলাইনের গোষ্ঠীর ওই পুলিশটা সামনে চলে আসুক, ওকে দাঁড় করিয়ে কাটবো। এটা বিপুল বলছে, ওকে দাঁড় করিয়ে কাটবো। ফোর্স নিয়ে এসছে ও, আর কিছু বলার মুখ নাই। এইখানে প্রশাসন শুধু মজা দেখছে। প্রশাসন নিজেরাই লাইট অফ করে বলছে, লাইট কেন অফ করলি? ভেতরে ঢুকে 70 থেকে 80টা স্টুডেন্টের উপরে লাঠি চার্জ করে মেরে
ওই নোংরা কিছু মহিলার জন্য যারা পিসির সাথে দিন রাত থাকে তাদের জন্য আমাদেরকে মেরে আমাদের দাবিটা কী ছিল? আমরা অনলাইন, আমরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছিলাম, আমরা না কাউকে মারধর করেছি। পুলিশ প্রশাসন এত বাজে ব্যবহার। ওই চিন্ময় দাস, আরেকটা ছিল আটটিয়াটা কি নাম ছিল, মুখ দেখা আছে, যেদিন ওরা ফাঁকি বর্দিতে চলে এলো আর বিধাননগর আইআরবি ক্যাম্পেও করে দিতে চলে এলো, ওদেরকে দাঁড় করিয়ে কাটবো, তারপরে ফাঁসি তুলবো। কিন্তু আজকের আন্দোলনটা এখানে শেষ না, সবাইকে বলে দিলাম। এটা হলো যে আমাদের 19 তারিখ রাত্রেবেলা নোটিশ আছে 16 তারিখের শিডিউল ফলো করার জন্য অফলাইন এক্সাম, কিন্তু 19 তারিখে আমাদের 18 তারিখে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল অনলাইন এক্সামের জন্য। 20 তারিখে আমরা আসি কালকে, আমাদের কালকে বলা হয়েছিল প্রশাসনিক বিভাগ থেকে যে তোমরা কিছু ভাঙচুর করো না, শান্তিপূর্ণভাবে প্রোটেস্ট করো, আমরা তোমাদের সাথে আছি। ওনারা আমাদের সাথেও ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যেবেলায় ওনারা মানে এখানের উপাচার্যকে যতদূর সম্ভব গিয়ে উনি পাপড়ি উনি পুলিশদের ফোন করে বলেন বারবার, ওনারা প্রি প্ল্যান করে আমাদেরকে বলেন যে আমরা লাইট অফ করেছি, ওনারা লাইট অফ করে অন্ধকারে আমাদের লাঠিচার্জ করেন এবং সেটা প্রশাসনিক বিভাগের খুবই খারাপ ব্যবহার। এটাই আমরা মানে বুঝছি যে এটা ঠিক হয়নি ওনাদের থেকেও। জেন্টস পুলিশ কি আপনাদের গায়ে হাত? হ্যাঁ, জেন্টস পুলিশও মেয়েদের গায়ে হাত তুলেছে অন্ধকারে, যে লেডিস পুলিশ তখন ছিল না ওখানে, আসেনি। কাল রাত থেকে আমরা অনশনে নেমেছি, আজ পর্যন্ত হয়তো খবর পৌঁছে গেছে কাল রাতেই, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো উত্তর আসেনি আমাদের কাছে। যার দাবি যদি না মানে হয় কি করবেন? দাবি যদি না মানা হয়, যেমন অনশন চলছে সেরকম অনশন চলছে। আপনার নাম? আমার নাম পূর্ণিমা মাঝি। কিসের স্টুডেন্ট? আসানসোল গার্লস কলেজ 6th সেমিস্টার ফিলোসফি ডিপার্টমেন্ট। যেটা কালকে ডিসিশন নিয়েছিলাম, কালকে ভিসি সারাদিন আমাদের আসানসোলে ছিলেন না, আমরা এখানে অবস্থান বিক্ষোভ করেছিলাম, সেটা 7টা অবধি চালিয়েছি। তারপরে আমরা 7টার পর থেকে খাদ্য অনশনে ভুখ হরতালে নেমেছি। পুলিশ সেই ভুখ হরতালে আমাদের লাঠিচার্জ করেছে, তারপরে সেটা আমরা কন্টিনিউ করে এখন রেখেছি। সেটাকে আমরা নন ভায়োলেন্স হিসেবে শান্তিপূর্ণভাবে চালিয়ে যাবো যতক্ষণ ভিসি এসে আমাদের এই অনলাইনে দাবি মেনে নিচ্ছে। কতজন ইনজোর্ড হয়েছে লাঠিচার্জে, কি হয়েছে বল? আমাদের যত ইনজোর্ড হয়েছে, আমরা আমাদের স্টুডেন্ট স্পিরিটটাকে বজায় রাখছি। আমরা ছাত্র, বারবার বলছি আমরা ছাত্র, আমরা গুন্ডা নই, আমরা কোনো গুন্ডামি করতে ইউনিভার্সিটি আসেনি, আমরা নিজের দাবি নিতে এসেছি। 6 মাসের কোর্সকে যদি 2 মাসে নামানো হয়, তাও যদি 1 মাস ক্লাস করানো হয় তাও অনলাইন। মানে 6 মাসের কোর্সকে 2 মাস নামিয়ে 1 মাস অনলাইন ক্লাস হয়েছে, আর বাকি 1 মাস আমাদের, আপনারা জানেন আসানসোলে 2টো ইলেকশন হয়েছে, লোকসভা আর হচ্ছে কর্পোরেশন ভোট, তারপরে বিভিন্ন কলেজে বিভিন্ন প্রোগ্রাম হয়েছে, গরমের ছুটি পড়েছে। 1 মাসে কি 6 মাসের কখনো সিলেবাস কমপ্লিট করা যায় না, অনলাইন যখন হয়েছে সেটাকে অনলাইনেই করতে হবে। আর এখনও অবধি আমরা যতটুকু খবর পেয়েছি, ওয়েস্ট বেঙ্গলের মেজরিটি ইউনিভার্সিটি অনলাইন ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে। আজকে সকালবেলা বর্ধমান ইউনিভার্সিটি ডিক্লেয়ার করেছে, কালকে করেছে আপনার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া করেছে। আমাদের ইউনিভার্সিটিকে এত হাইফাই হয়ে গেছে যে করতে এত ভাবছে। তিনি তো তাহলে এত যদি বলতে পারতো আমি তাহলে এখন অনলাইন করবো না, তিনি কেন ডিক্লেয়ার করে তার পরের দিনে উল্টে বললেন যে তোমরা 16 তারিখে নোটিশ ফলো করবে? তার দরকার, তাহলে সেদিনে বলা দরকার ছিল যে আমার হাতে কিছু পাওয়ার নেই, আমি নিষ্প্রাপ্য একটা ভিসি, আমি এখানে বসে থাকি, আমাকে উপর থেকে যা বলে তাই করি, সেটা আমরা বলেই তো আমরা মেনে নিতাম। তিনি আমাদের একটা আশা দেখিয়েছেন অনলাইনের, সব স্টুডেন্টরা খুশি বাড়ি গেছি, তারা সেই হিসেবে প্রিপারেশন নিয়েছে। তারপর তিনি কি করে নিজের নোটিশ উল্টে পুরো একটা নোটিশ মেনশন করে অফলাইনে নামায়। আমরা সেই দাবিতে আমরা এখনও অনলাইনে ভুখ হরতাল নেমেছি। এই ভুখ হরতালে যদি কারো কিছু হয়, এর দায় ভিসিকে নিতে হবে। আর আমরা চাই ভিসি এখানে স্পটে এসে নোটিশ বার করে নিজে পড়ে আমাদের শোনান, কোনো ভায়া কন্ট্রোলার, ভায়া রেজিস্টার, ভায়া এনিওয়ান চাই না, ডাইরেক্ট ভিসির কাছ থেকে সেই নোটিশ আমরা শুনতে চাই। আমাদের এইটুকুই দাবি, শান্তিপূর্ণভাবে চলবে। আমাদের ছাত্ররা আমাদের সাপোর্ট করতে আসছে, তারাই শান্তিপূর্ণভাবে এখানে বসবে, আমরা এখানে আর কিছু চাই না। নাম তো? আমার নাম বিক্রম দে, বিধাनचंद्र कॉलेज कॉमर्स स्टूडेंट। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। काफी लड़ाई के बाद आखिरकार गांधी मेमोरियल हाई स्कूल की प्रधान शिक्षिका छवि दे को अपना पद वापस मिल गया। दरअसल गांधी मेमोरियल स्कूल के बांग्ला विभाग की शिक्षिका अपर्णा मुंशी जनरल ट्रांसफर के लिए आवेदन दी थी, जहां नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से उन्होंने जून जुलाई 2018 साल में अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
केस चलने के दौरान 2021 साल के जुलाई महीने में अर्पणा मुंशी को माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से साधारण बदली का आदेश मिला। शिक्षा विभाग के नियमानुसार केस चलने के दौरान कोई भी ट्रांसफर मिलने पर स्थानांतरण का अधिकार नहीं मिल सकता है। इस विषय के परिप्रेक्ष्य में ही अपर्णा मुंशी अपने केस को हटाने के लिए अदालत पहुंची, जहां न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने उन्हें रिलीज करने के आदेश सुनाए और प्रधान शिक्षिका छवि दे के पद को हटाने के साथ ही जुर्माना भरने का भी आदेश दिए थे। प्रधान शिक्षिका के पद से हटने के बाद छवि दे ने हाई कोर्ट का रुख किया, जहां 20 मई 2022 साल को न्यायाधीश हरीश टंडन और रविंद्रनाथ सामंतों का डिवीजन बेंच ने उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए सभी दंड को माफ कर दिया। शुक्रवार को यह निर्देश मिलने के बाद रानीगंज गांधी स्मृति उच्च बालिका विद्यालय की प्रधान शिक्षिका छवि दे एक बार फिर से अपने पद पर वापस आईं। उल्लेखनीय है कि इस विषय को लेकर काफी लड़ाई के बाद अपने सम्मान को वापस पाने के लिए छवि दे और उनके परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस लड़ाई में छवि दे के पति और सास और राज हाई स्कूल के शिक्षक अद्वैत कोनार ने उनका भरपूर साथ दिया। বাংলা শিক্ষিকা অপর্ণা মুন্সি জেনারেল ট্রান্সফার চেয়েছিলেন, স্কুলে আবেদন করেছিলেন এবং সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালন সমিতি যেহেতু অনেক জুনিয়র শিক্ষিক আছে, পরিচালন সমিতি তাতে না করেছিলেন স্কুলে টিচারের ঘাটতি থাকার জন্য। এ ব্যাপারে অপর্ণা মুন্সি পরবর্তীকালে উচ্চ আদালতে তার আবেদন করেছিলেন জেনারেল ট্রান্সফার যাতে তিনি পান। পরবর্তীকালে 2021 সালে অপর্ণা মুন্সি একটি বিদ্যালয়ে জেনারেল ট্রান্সফারের অর্ডার পান মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিয়ম মতো যদি কোনো ব্যক্তির কেস থাকে, কোনো রকম কোর্ট লিটিগেশন থাকে, তাহলে তাকে সেই কেস থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই সে অন্য বিদ্যালয়ে আবার স্থানান্তরণ হতে পারে বা জয়েন করতে পারে। অপর্ণা মুন্সি সেই হিসাবে যখন সেটি কোর্টে আবেদন করেন তার কোর্ট কেস মুক্ত হবার জন্য, সেই সময় মহামান্য আদালত আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে জেনারেল ট্রান্সফারের অর্ডার দেয় এবং আমাকে দোষী সাব্যস্ত করে আমার প্রধান শিক্ষিকার পদমর্যাদা থেকে নিচে নামিয়ে দেয় এবং জরিমানার আদেশ দেওয়া হয়। আমি পরবর্তীকালে এই আদেশের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করি এবং ডিভিশন বেঞ্চে দীর্ঘ 8 মাস শুনানির পরে গত পরশুদিন 2022-এর 20 মে প্রধান বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন এবং সুব্রত রবীন্দ্রনাথ সামন্তর বেঞ্চ আদেশ দেন যে প্রধান শিক্ষিকার পদটি তিনি পুনরায় পাবেন, কারণ যে আদেশ দেওয়া হয়েছে সেই আদেশে প্রধান শিক্ষিকার কোনো দায় ছিল না, দায় ছিল পরিচালন সমিতি বা দায় ছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদের যে কোর্ট লিটিগেশন থাকা অবস্থায় তাকে জেনারেল ট্রান্সফার দেওয়া হয়েছে কেন। তো প্রধান শিক্ষিকার সমস্ত রকম দোষ থেকে মুক্তি পান এবং এই রায়ে বলা আছে এবং এই রায়ে এটাও উল্লেখ করা আছে যে সুপ্রিম কোর্টের যে বিভিন্ন রায় পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গেল বেঞ্চের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে যে জয়লাভ করার জন্য যে বিভিন্ন রায় তুলে ধরা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের মধ্যে এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছে স্পষ্টভাবে যে কেন তিনি প্রধান শিক্ষিকার পদ। তো আজ আপনার নিজের পদ ফিরে পেয়ে কেমনটা কি মনে হচ্ছে? মহামান্য আদালতের প্রতি, উচ্চ আদালতের প্রতি আমার আস্থা ছিল এবং আমি এটা বিশ্বাস করতাম গভীরভাবে যে একদিন আমি জয়লাভ করব এবং সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেই সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অবশ্যই ভালো লাগছে। আপনার নামটা? ছবি দে। গঙ্গোপাধ্যায় একজন মহামান্য বিচারপতি, আমার তার প্রতি এমনি ওইভাবে কিছু বলতে পারি না। হ্যাঁ, কিন্তু যেটা হচ্ছে ব্যাপার, চর্চিত নাম, তিনি বিভিন্ন রায় দিচ্ছেন। আমি আমার মিসেসের ক্ষেত্রে যে রায়টা দিয়েছিল সেই রায়টাকে ডিভিশন বেঞ্চ সমস্ত রকম যুক্তি দিয়ে বিভিন্ন রায় সেখানে মানে তুলে ধরে, হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের থেকে অন্যান্য রাজ্যের রায় তুলে ধরে যে তিনি আইনের বাইরে গিয়ে প্রধান শিক্ষিকাকে মানে উনি বলেছেন যে এইভাবে যাওয়া যায় না, করা যায় না, ওনার এই রায়টা সঠিক হয়নি, একদম ভুল হয়েছে। তাই মানে আজকে আমার প্রধান আমার কী বলে মিসেস যে জাস্টিস পেয়েছে মাননীয় বিচারপতিদ্বয়ের ডিভিশন বেঞ্চে, তাতে আমি
খুব খুশি এবং সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা এই কমাস বিভিন্নভাবে মানে সামাজিকভাবে খানিকটা হীনমন্যতার মধ্য দিয়ে এবং অসম্মানের মধ্য দিয়ে চলেছিলাম। সেই জায়গা থেকে মাননীয় বিচারকদ্বয় এবং মাননীয় উচ্চ আদালতই আমাদেরকে আবার পুনরায় মুক্ত করে আমাদের পূর্বের যে সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছে, তার জন্য মাননীয় বিচারকদ্বয়ের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কারণ তারাই সঠিক বিচারটা আবার আমাদের পাইয়ে দিয়েছেন। বিচারপতি ভুল করতে পারে, আর এক বিচারপতি সেটা ঠিক করেন, এটা তাদের ব্যাপার, এটা মহামান্য আদালতের ব্যাপার। সেই ব্যাপারে আমরা বলতে পারি না, কারণ সেটা তিনি তার আদেশেই লিখে দিয়েছেন কোন জায়গাতে ভুল কোন জায়গাতে ইয়ে হয়েছে। এই জন্য আজ আমরা খুশি যে আমরা উনি আবার ওনার সম্মান ফিরে পেয়েছেন। আপনার নামটা একটু বলুন। আমার নাম হচ্ছে অদ্বৈত। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से स्पोर्ट्स असेंबली के सभागार में नवनिर्वाचित सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का नागरिक सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह में रानीगंज के प्रतिष्ठित समाज सेवी संस्थाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रमुख रूप से रानीगंज सिटीजन फोरम, रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं रानीगंज के तमाम वार्ड के पार्षदों ने उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता तापन बैनर्जी मौजूद थे। नवनिर्वाचित सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि आज पूरे देश में अराजकता की राजनीति चल रही है। महंगाई और विकास जैसे समस्याओं से नजरिया को दूर करने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाई जा रही है। आज देश को जरूरत है सद्भावना, प्रेम, स्नेह, आदर, विकास की। वहीं दूसरी ओर चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि रानीगंज क्षेत्र के लोगों ने जो प्रेम भाव दिखाया है, इसका भी दूरगामी असर अवश्य होगा। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के मुख्य सलाहकार आरपी खैतान ने शत्रुघ्न सिन्हा का स्वागत किया एवं कार्यकारिणी अध्यक्ष रोहित खैतान अतिथियों का स्वागत करते हुए विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से शत्रुघ्न सिन्हा का भव्य स्वागत किया एवं कार्यक्रम का संचालन अध्यक्ष अरुण भारतीय ने किया। I welcome all the members, office bearers of NGO and so. Heart full of energy to welcome our honorable MP. Sir, 5 वर्षों तक हमारा ये प्यार यूं बना रहे, आपस में दोनों की बंधन। Citizens of town, welcome him for this interactive meet and felicitation in our town, which is a great occasion of pride and honor for us. Sir, we all are eagerly waiting for your प्रिय एमपी साहब को 2-3 लाइन रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में जानकारी दूं। सर, कॉमर्स हम लोग की 63 वर्ष की चैम्बर है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट चैम्बर ऑफ ईस्टर्न इंडिया आउटसाइड कलकत्ता, वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट, मोस्ट एक्टिव चैम्बर ऑफ ईस्टर्न इंडिया। प्रिय एवं हर दिल अजीज अभिनेता, उसूलों के धनी राजनेता, ऐसे शख्सियत को हम अपने सांसद के रूप में और हमारे बीच पाकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक जोरदार ताली शत्रुघ्न सिन्हा। আজকের এই দিনটা খুব মহত্বপূর্ণ দিন। আজকে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শপথ নিয়েছিল 2011 সালে। আর আজকের এই দিনটাতে আপনারা এখানে সংগঠিত করে আবার প্রমাণ করে দিলেন যে আপনারা উন্নয়ন চান, আপনারা প্রতিবাদী মানুষ, আপনারা প্রতিষ্ঠিত মানুষ, আপনারা নতুন করে সমাজকে সংস্কার করতে চান এবং সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই আজকে শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয়কে এখানে আপনারা আপ্যায়নের মধ্যেখান দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সংস্কার কাকে বলে, শিষ্টাচার কাকে বলে এবং সেই শিষ্টাচারের মধ্যেখানে কিভাবে রানীগঞ্জ শহর আগামী দিনে এগিয়ে যাবে। আপনারা সকলে ভালো থাকুন। সুন্দর তো কিছু মুহূর্তে উঠে আমরা তাকে একটা নাগরিক সম্বর্ধনা স্পোর্টস অ্যাসেম্বলিতে দিতে চাই, তার জন্য আজকে এই অনুষ্ঠানটা করা হয়েছে। শত্রুঘ্ন সিনহার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি স্যার, আপনি আমাদের সম্মান রেখেছেন এবং অনেক মানুষের ধারণা ছিল, এই ধারণাটা খুব একটা অমূলক নয় যে জেতার পর ওনাকে দেখা যাবে না, এটা অনেকেই বলেছিলেন। কিন্তু একজন মানুষ দেখুন 1.5 মাসের মধ্যে 3 বার এলেন, আসানসোলে 1.5 মাসের মধ্যে 4 বার না 5 বার এলেন এবং সব বিধানসভা তিনি কভার করেছেন। এটা আমার কিন্তু দীর্ঘ 40 বছর রাজনৈতিক জীবনে
একজন সাংসদের পক্ষে এটা আমার রেয়ার অভিজ্ঞতা। আনন্দবাবুর পর আমি অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে আনন্দবাবুর পর জেতার পর মানুষ আসে না, এবং জেতার পর তিনি যে জায়গাটা মনে রেখেছেন সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য তিনি সব জায়গায় এসছেন। माइग्रेंट्स का वोट चाहिए तो चलेगा भारी, और माइग्रेंट्स का अगर भाई आ गया, जब नेता आ गया, वो नहीं चलेगा, ऐसा कैसे होगा? और देश का कोई कोना ऐसा है जहां माइग्रेंट्स ना हो? आसनसोल तो बहुत बढ़िया जगह है, ये तो कॉस्मोपॉलिटन है, मेरा तो इतिहास रहा है कॉस्मोपॉलिटन में। पुणे इंस्टीट्यूट FTII में गया तो पुणे इंस्टीट्यूट में गया, कॉस्मोपॉलिटन पुणे। मुंबई आया, मुंबई पूरा कॉस्मोपॉलिटन है, पूरा हिंदुस्तान बसता है वहां से दिल्ली गया, दिल्ली पूरा मिनी हिंदुस्तान है। ऐसे होते हुए पटना होते हुए मैं आसनसोल आया। मैं कितनी बंगाली फिल्में की, मैं बंगाली सभ्यता मुझे पसंद है, बंगाली भाषा मैं बोलता हूँ, बंगाली कल्चर मुझे पसंद है, खाना पीना मुझे बहुत पसंद है, बंगाली का पहनावा बहुत पसंद है मुझे। हमने कहा इतनी फिल्में की हैं बंगाल में, मैंने अंतरजोड़ी यात्रा, गौतम घोषेर छवि, शक्ति सामंता की है, लेट एंड ग्रेट एक्टर शौमित भांजा की हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ में बात करता हूँ बंगाली में। तो अभी भी आपके सामने शौमित भांजा बोला, होना तो चाहिए समित भांजा, बस समित यहाँ नहीं में शौमित बोलते हैं, गौतम बोलते हैं, गौतम नहीं बोलते हैं बंगाल में, गौतम घोष GAU कर देते हैं। अच्छा, उस प्रोनाउंसिएशन के साथ में कोशिश करता बोलने का, उसको आप कह देते हो बाहरी बाबू है। तो अगर हम बाहरी बाबू हैं तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री बनारस और काशी से चुनाव लड़ते हैं गुजरात छोड़ के, तो वो इनसाइडर कैसे हो गए? वो इनसाइडर ना, हम आउटसाइडर हो गए। बहुत अच्छे, वो लड़ सकते हैं। तो मधुली में सुचेता कृपलानी ये बिहार से और मुजफ्फरपुर से चुनाव जीत के गए। हमारे प्रणोदा बंगाल के इतने बड़े हीरो प्रणब मुखर्जी जी, वो वडोदरा से चुनाव लड़े थे। और तो और भारत के संविधान के निर्माता, फादर फिगर, लेट एंड ग्रेट बाबा साहब अम्बेडकर, वो महाराष्ट्र से आने के बाद बंगाल से चुनाव जीतकर संविधान सभा में गए थे वो ये करके। तो हमने कहा राहुल गांधी कहां से कहां, वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी वो लड़ सकते हैं। अरे भारत का संविधान कहता है, आप ही लोग में कितने लोग, कोई 100 साल पहले आया है, कोई 50 साल पहले आया है, कोई किसी कोने में आप जाते हो, आप किसी कोने में बस सकते हो। जियो और जीने दो की पॉलिसी के तहत आप कुछ भी कर सकते हैं, बस सकते हैं, बसा सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, एक सही दिशा दे सकते हैं। ये समझो। सो हमने जो किया, बाहरी बाबू का उसका जवाब दिया कि जो नाम मैंने बगैर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।